জিত করে দিনে আমি মোর মাধব বন্ধা হয়েছিল দুই ঝর। দেখো আমার আগে গীত গাউছন বলে এটি গলনে। फिर स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल प्रकाश पाठ में। तो आज ब्लॉग टाइम के निरा है भल से देखबे। आज स्टूडियो को जाऊँ तो नुआ गीत आसपा भजन गीत सकार। तो टिकेडी लाइफस्टाइल क्रिएशन के सब्सक्राइब कर दीजिए और भला लाइक शेयर एंड कमेंट निहाती करेंगे। धन्यवाद। आगे जो ब्लॉग में जाना है देखा स्टूडियो भी जाना है तब सब दादा आसबे और रेकर्डिंग केनता हो से बाबदे कहमा देखा बुझा भी चलो। गीत लाई बोली करी आपण मान के 2 मास वेट करानी तो क्षमा देवे से लाई बोली करी। तो जल्दी आसवा बोली कही बाकी लेट हो गला हमको कहीं इलेक्शन लगी से आगे हम टाइम दे नहीं पारे। तापर स्टूडियोटे नुआ कर रिपेयरिंग कले तो से लगी टाइम दे नहीं पारे। तो एबे बाहुड़ा रे आसी जबार गीतटा रिलीज हो तो देखबे आउटडोर विजुअलटा देखी पारबे। तो से स्टूडियो भर्जन के नहीं आनी न तो भाई संगे एटा जाए अधा बाट पहुँचे आनु न मदनपुर पाखापुकी जेनटा कि पाजुबाली चक्र आके कवर कलु ना उस्मेल पाखापुकी। तो रास्ता सुनसान थिला वर्षा पाग भी रही तो लोग मैंने इरा मदनपुर के पहुँची गनु जस्ट। तो पाग भी बदलू देखो हमको भी डाउट थिला आसबे नहीं आसबे आज्ञा मैंने बोली तो फाइनाली आसी भी जाऊन कल कला मुझे पहुँचुचा बोली कहले आम आगुरी पहुँची जाइनु। आपण मैंने जानी कि नहीं कही नहीं पारे बाकी गीत गोटे बनाबार ने बहुत पेशेंस देवाके पड़सी बहुत टाइम ने धैर्य धरी कर काम करवा पड़वा। तो पैसा पतर भी हेन्ता रखी करवा पड़वा आज्ञा मन के जिते भी सिंगर मैंने आसबे प्लस तो 5000 प्लस ही डिमांड करबे आउ स्टूडियो वाला के देवे बाजा वाला मन को देवे एंता बजा तो सब उठाने खर्च हो जासी जीवार आसबार खर्च तापर ट्राक दिन जीवार आसबारटा बा तापर डबिंग जेन दिन गीत रेकर्डिंग करा डबिंग करा से दिन फाइनाली से गीत कंप्लीट होला पर 2-4 दिन पर से गीतटा दे देसन आउटपुटटा जेनटा दे देसन क्लियर करी मास्टरिंग करबे आउ। तो सांग गुटेरा भेट हो गले तो तांकर सांगे कथा देमा तापर आगे बढ़मा आरो चलो काना कहउछत कना जे से सांग रो संगे कथा ही साला पर आगे चलनु हमें जेनटा एटा मदनपुर रो डेली मार्केट कॉम्प्लेक्स मन एटा डेली मार्केट तो नहीं छे हमर वीकली मार्केट रो रास्ता। तो टिके आगे अच्छे आमर स्टूडियो जेनटा कि घुमरा स्टूडियो मदनपुर विकास दादा जेनटा कि ओनर अच्छन। तो बोधे खुला है देखी दो खुला है आउ भीतर के एंटर करमा जस्ट चलो। तो एंट्री मारमा स्टूडियो को आगे आगे जो स्टूडियो के नुआ हिसाब ने सजासुजी कले रिपेयरिंग कले टिके वाटर भड़ा यहाँ मैंने टिके बड़ बड़ कले अलगा दिशुचे यार। तो सेटा देख कथा साला पजरे आनु इन सांग माने केतरा थिले कथा आनु जी बैठ केता कॉमेडी करूछन देखुन मका बड़ा नहीं बना ई मासे पूरा में देखि जाय दे हेनो बैक कोलार जो खिलाई तू फटफटी नहीं जाउ दिला नहीं छे एटा स्कूल में पढ़े दिला पढ़े किन गान स्कूल पाठ पढ़ा की मास्टर ए देखो रे आमार आज्ञा ए देखो रे आमार आज्ञा गीत गाउछन बोले एटी गलने कोला ये अच्छे गीत है हो कमला कमला केन उतरी बोले इरा केन बसी नल्ला कैसे आगे नहीं कितना नल्ला जो बसी कैसे स्टेशन रे उतरी बसी नल्ला स्टेशन रे उतरी बसी जाले तो पूजा की बात होगा ओए बढ़िया शूटिंग को जग गए रे ए भाई जोर वाला के वीडियो बने चले भागो छ भाई डी खराब बाबली स्टूडियो के पहुँचला पर आमर कांत के कॉल करथिले सांग जेंडा की मैट्रिक बेलटटा
ତ ସେମାନେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ 2-3ଟା ସାଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ସର୍ବେଦା ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ତ ଲିରିକ୍ସ ଯେତେ ଲେଖିଥିନି ଦେଖାନି ବୁଝୁଥିନି ଆଉ ବିକାଶ ଦାନେ ଯାଇକରି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମାନେ ସଜାସଜି କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉଟଡୋର୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉ ବୋଲିକରି ଆମେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କେ ନେଇ ଡାକିନ ତ ନି ଆସିନା ସେମାନେ ବି ହେର ନାଇଁ ଯିବୁ ମତେ ଚାହେଁ ସେ ମୁଇଁ ତତେରେ ଘର ଲିରିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ପଦ ଆଡ଼ୁ ଆଡ଼ୁ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗଲେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରାଯାଏ ତ ସେଟା କରାଯାଉଛି କମ୍ପୋଜ କରାଯାଉଛି ଭଲସେ ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଣ୍ଟର କରିଥିଲେ ଭିତରକେ ଟିକେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମାନେ ଭଲସେ ବୁଲିକରି ଦେଖୁଥିଲେ ବିକାଶ ଦା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛ ସେ ବାବଦେ ଗୀତ ବାବଦେ ବୋଲେ ଟିକେ କହି ଦେଉଥିଲେ କେନ୍ତା ଆସବା କାଣା ଟ୍ୟୁନ୍ ବି ଭଲ ତାର ଭାଇ ବସିଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଟା କ୍ୟାମେରା କରୁଛନ୍ କମେଡ଼ି କରିଥିଲେ ତ ଦେଖୁନ୍ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଯେତେ କି ଆମର କୋମରା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯେତେ ଆଗ ଥିଲା ଟିକେ ଭଲ ହିସାବରେ ବନା ହେଇଛି ଟିକେ এটা শোনো তুমি এখানে দেখো এটা মোবাইলে দেখো হ্যাঁ কি খাতায় ভুলি নাই পারে তবে চাহে মই রে নারে নারে হ্যাঁ সুর পড়তি বসতে মোর সকারে ভুলি নাই পারে ততে ওটা পুরা ফের উপর দিবা না বন্ধ হইতে না দুই পুরা উপরে পরে দিনে আমি মোর মাধব বন্ধা হইতিলা দুই ঝর যমুনা নদীর ধারে ধারে আয় রে মরে গেলি কেলি মন এটা আছে আচ্ছা ভাগটুনে পরে দিনে আমি মোর মাধব হ্যাঁ বন্ধা হইতিলা দুই ঝর এটা বি লাইক করেছে হ্যাঁ এদিনে তুমি মোর সঙ্গুসা বন্ধা হইতিলা তোমর কুয়ারসি বাঁধি পিতা মোরা মোর শ্রীকৃষ্ণ এবে বি এবে বল না হ্যাঁ বলে এবে বি ঠিক আছে খুয়ারো সে মন্দে পেট মোরা বলে এবে বি সেটা এবে বি ঝুরে মা যশোদার বলে মন এবে বি সে যশোদা এবে বি ঝুরে তার মানে সেটা লাগে কুয়ারসি বাঁধি পিতা মোরা এবে হি ঝুরে মা যশোদার মন মোর পাশে তোর মন মোর পাশে তোর মন তোর পাশে মোর মন এই নোটটা এই নোট লাগাবো নে এই নোট লাগাবো সে হরে দা বন্ধা হইতিলা তোমর তন কুয়ারসি বাঁধি পিতা মোরা এবে বি ঝুরে মা যশোদার মন মোর পাশে তোর মন তোর পাশে মোর মন মোর পাশে তোর মন তোর পাশে মোর মন রহি যাইছে দশতে মোর সখারে ভুলি নাই দিবু মতে সজি আছে মেঘ বাদল খরা মোর সিধর নয় যমুনার পানি সঙ্গে ছিলে ভাই বল রাম মোর শ্রীধর তা সঙ্গে ছিলে রাধা রানী
କରିପାରିନ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଗୀତ ବୋଲେ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାକେ ନି ହୁଏ ପ୍ରକାଶ ଭଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ତ ଏଇଟାର ବ୍ଲଗଟା ଏଇନେ ଖତମ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଯଦି ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ବ୍ଲଗଟା ସେୟାର ଏତେ ଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାକେ ନି ଭୁଲିବେ ପ୍ରକାଶ ଭଲ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆଉ ଗୀତଟା ଆସବା ଗୀତଟା ଆସବା ଟିକେ ଡିଲକ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ କ୍ରିଏସନ୍ରୁ ଟିକେ ଡିଲକ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସବା ରହିବା ଗୀତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏନ୍ତା ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଯେନ୍ତା କରୁଛନ୍